संतान प्राप्ति पई कौन करिवे कौन उपाय करिवे कले संतान प्राप्ति हब आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण माननकु आजिकार ए वीडियो रे। प्रायतः मु वीडियो गुडी करे आपण मानक पई उपाय सब कहि थाए, केउ उपाय कले केउ फल मिलि थाए। तो आजिकार वीडियो रे आमे जानिबा सबुठार गोटे प्रायतः बड़ समस्या विवाह पर संतान न हवा। जदि बाहाघर पर संतान होउनी ताले एटा बहुत बड़ समस्या। एक तो वंश वृद्धि हेनी, तापर साही पड़िशार लोक मैंने आपको टाईटापरा करिया आरंभ करदेवे। तेणु ये उपाय गुड़िक आपण मैंने करंतु निहाती भाव में। उपाय गुड़िक जदि आपण मैंने ठीक भाव में करेंगे ताले आपणकर संतान प्राप्ति हब। तेबे वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु, समस्त कथा जानि परिबे। आपणकर संतान होउनी, संतान रहुनी, किंबा आपणकर पुत्र संतान टीए दरकार, किंबा कहार कन्या रत्न टीए दरकार, तेबे केउ उपाय करिबा दरकार। केउ उपाय कले आपण मानकर ए जो मनोकामनाटी पूर्ण हब, आपणक कोଳରେ भी शिशुटीए खेलिब। तेबे आगु जो उपाय गुड़िक मु कहिबी से उपाय गुड़िक आपण माने निहाती भाव में करिवे। देखिबे निश्चिंत भाव में आपणक कोଳରେ मध्य संतानटी खेलिब, आपणक कोळ पूरी उठिब। तेबे आसंतु जानिबा किछिटा उपाय। प्रथम रे संतान गोपाल मंत्र। प्रतिदिन 108 थर संतान गोपाल मंत्रर पाठ करंतु। संध्या समय करंतु, सकाळ समय करंतु, जो समय आपन सुविधा होछि करंतु, किंतु प्रतिदिन करिवे 108 थर। ये जो मंत्रटी जदि आपण माने पाठ करंती, आपनकर तो पुत्र संतान प्राप्ति होब निहाती भाबरे। पुत्र हो कन्या हो, आपण जहाँ भी चिंता करिवे, आपण को भगवान को आशीष कल्याण अनुसार आपण को संतान प्राप्ति हब। ता सहित जदि पुत्र संतान चाहूचंती भी प्राप्ति हब, कन्या संतान जदि चाहूचंती भी प्राप्ति हब। किंतु गोटे कथा मने रखिबे, जो संतानटी भी हब से भारी संस्कारी हब, उत्तम संतानटी आपणकर हब। सेहीपरि गर्भधारण समय जदि ए मंत्र माँ पाठ करिब ताहले शिशु एवं मार शारीरिक माने शरीर सुस्थ मध्य रहिबो एवं संतान मध्य भल जन्म हब। सेहीपरि आउ कोन करिवे ना, कोनसी भल ज्योतिषंकर परामर्श रे आपण कोन करिवे, गोटे रुद्राक्ष धारण करंतु। गर्भ गौरी रुद्राक्ष, गर्भधारण रुद्राक्ष मध्य कहते। आउ थे कहि रखुछि, गर्भ गौरी रुद्राक्ष बा गर्भधारण रुद्राक्ष आपण धारण करि पारिबे। किंतु भल ज्योतिषंकर टिके आपण परामर्श नै कि कामटी करिवे। सेपरि आउ कोन करि पारिबे, आपणको घरे जदि भागवत पाठ होछि ताल बहुत बढ़िया कथा। जदि पढु नाहंती कि आपण आरंभ करंतु। भागवतर 10म स्कंध गोपलीला एटी पाठ करिवे। ई स्कंधटी 10म स्कंधर गोपलीला जो विषय हमर ताको बारंबार आपण पाठ करिवे। पढ़ा सरी गले पुणी आउथरे पढ़िबे मूलरू। देखंतु करिवे, देखिबे निश्चिंत भाव में आपणक घरे श्रीकृष्ण रूपी बालकटीए जन्म हब। सेहीपरि आपण देखिथिबे गोमातांक सहित बाछुरी, तार गोटे स्टाच्यू आपणक घरे आपण रखंतु। जेमती फोटो रे देखुछंती आपण माने, एई भली एक स्टाच्यू आपणक घरे आपण माने रखंतु। एहा मध्य आपणक पई मंगलदायक हब। सेपरि जदि आपणक घरे आपण माने लड्डू गोपाल रखिछंती ताहले तांकर उत्तम भाव में सेवा करंतु। जदि लड्डू गोपाल रखी नाहंती, रखिले किसी असुविधा नहीं, तांकर सेवा ठीक से करि परिबे, ताहले लड्डू गोपाल को रखंतु और पूजा करंतु। आपणकर मनोकामना निश्चय पूर्ण हब। सेहीपरि आउ कोन करि परिबे, ये गला विष्णुक माने हमर कृष्णक रिलेटेड किछिटा उपाय। एबे शिवंक रिलेटेड किसी उपाय जानिबा। महादेवंक केमिति करिबा, महादेव केमिति प्रसन्न करिवे जद्वारा कि आपनको संतान प्राप्ति हब। 16 सोमवार आपण करि परिबे। 16 सोमवार व्रत करंतु। आपणकर इच्छा नै आपण 16 सोमवार व्रत एमिति एक व्रत जे कोनोसी इच्छा पूर्ण पय आपण करि परिबे। चाकरी पई हो, विवाह पई हो, संतान पई हो, अन्य जे कोनोसी इच्छा पई हो, आपणकर विवाह पर समस्या देखा दउछि, पारिवारिक कलह होउछि, जे कोनोसी आपणकर इच्छा पूर्ति पय आपण करि परिबे। 16 सोमवार व्रत करंतु। सेतरे मध्य आपणकर संतान
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆଉ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଖାପାଖି ଏକ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ 16 ସୋମବାର କ'ଣ 16ଟା ସୋମବାର କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆଜୀବନ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବାକି ତ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜଳ ତ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଯେବେ ଯିବେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବେ, କ୍ଷୀର ଢାଳଟିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କ୍ଷୀର, ପଡ଼ିବନି, ସୁବିଧା ହେବ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଢାଳରେ ଯଦି ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଢାଳ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଘରୁ, ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ହଉ ତମ୍ବା ଢାଳ ହଉ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଭରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ଢାଳରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ନନାଙ୍କୁ କହିବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, କିଛିଟା ଅକ୍ଷତ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛିଟା ଦୁବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆମର ଜଳ, ଏତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ତ ଆପଣମାନେ ନେବେ, ଏତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନିୟମିତ ରୂପରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସତ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ବିଧିରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ ମନର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ କଥାଟି ମାନିବେ ଯେ ଏ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବେନି। ମୁଁ ବ୍ରତ କରୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବେନି, ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରୁଛି, ମୋ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରୁଛି ନା। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କହିବେନି। ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କହିଲେ ମିଳେନି, ଦେଖେଇ ହେଲେ ହୁଏନି, ଭଗବାନ ବି ସହିବେନି। ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସୀମିତ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ এই ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଏ କଥା ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।